पिता और पुत्र प्रेतात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आपण मान समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनाऊँगी। आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीणक मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीशु। ओ परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबे माने पापी आंबमान निमंते वर्तमान और आंबान मरण समय निवेदन कर। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज हूँ सेप्टेम्बर मास 23 तारीख 2025। आज सुसमाचार लूक सुसमाचार 8 अध्याय 19 रु 21 पर्यंत। यापर जीशुंकर माँ और भाई माने तांको साक्षात करने को आसिले, किंतु लोक भीड़ जोगु पाखकु जाई पारले नहीं। केही जने जाई तांको कहले, बाहरे आपणकर माँ और भाई माने आपणको साक्षात करने को अपेक्षा करुछंदी। से सेमानकु कहले, जेउ माने ईश्वरंकर वाक्य शुणंदी और पालन करंदी सेमाने मोर माँ और भाई माने। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा है। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई मैंने आज सुसमाचार रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आंभ मानू ताहांकर बंधु बांधव माने तांकर आत्मीय जन किए बोलिकी आंभ मानू कहउचंदी। अवश्य कुमारी मरिया तांको जन्म देवा माँ आईपरी आम देखला बेलू कुमारी मरिया होचंदी सर्वप्रथमे ईश्वरंकर वाक्य शुणी पूर्ण भाव पालन करुवा व्यक्तिमत्व। तेणुकरी कुमारी मरिया तांकर शारीरिक भाव एवं आध्यात्मिक भाव कुमारी मरिया जीशुंकर माँ आउ जीशुंकर जीशु माँ मरिया को तिरस्कार करी कथा कहले बोलिकी केतेक लोक माने कहती आने किए मोर माँ ए सब पचारे बेलू कुमारी मरिया को तिरस्कार कले बोली कह जाऊँगी, किंतु ताहा माने ठीक नहीं। जेसु कुमारी मरियांकर महत्व कौन, कुमारी मरियांकर महत्व गुरुत्व महत्व कौन गौरव कौन से विषय आंब मानू प्रभु यीशु ख्रीष्ट कथा कहते। हेले तांकर महत्व होची से ईश्वरंकर वाक्य श्रवण करी ताहा पूर्ण भावरे से पालन कले आउ पूर्ण भावरे पालन करथिवा जने माने जने व्यक्ति होची कुमारी मरिया। यह होची तांकर महत्व। तेणुकरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुमारी मरिया माने जे पितांकर ईश्वरंकर वाक्य श्रवण करी ताहा कार्य परिणत करे से होचंदी मोर माँ एवं भाई माने बोलिकी जीशु कहते। आउ तार अर्थ कौन, कुमारी मरिया केवल शारीरिक माँ नुहे किंतु से ईश्वरंकर वाक्य को शुणी आउ कार्य परिणत करथिबा जीवन रे परिणत करथिबा व्यवहार रे परिणत करथिबा जड़े व्यक्ति एथिरे मध्य तांकर महत्व गुरुत्व रोची बोलिकी प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम समस्त को बुझाऊँच। आओ प्रभु यीशु ख्रीष्ट यही प्रकार कथा कहीकि आंब मानू गोटे नूतन परिवार विषय मध्य आंब मानू जनाऊँच, जोठारे कि आमर स्वर्गीय बापा आम समस्त पिता एवं आमे समस्ते तांकर पुओ झियो आउ यही पितांकर वाक्य जो माने पालन करती से माने तांकर पुओ झियो एवं बंधु हेले यह गोटे परिवार। ईश्वर आमर समस्त बापा एवं आमे तांकर संतान संतति आमे किपरि तांकर संतान संतति होई परिवा से परिवार रो सदस्य होई परिवा तांकर पितांकर वाक्य शुणिवा द्वारा ताहा कार्य परिणत करने द्वारा आमे सही परिवार रो नूतन जीशु भाविथिबा सही परिवार रो सदस्य आमे माने होई पारिबा। आउ यही परिवार रक्त संपर्कर सीमार बाहरे
ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ମହତ୍ଵର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସୀମାର ବାହାରେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ମହତ୍ଵର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମାମରିଆଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵର ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ କିଏ ମୋର ମା, କିଏ ମୋର ଭାଇମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନୂତନ ପରିବାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜନ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପାଳନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜନ ଆକା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତି ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 49 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ହେଲେ ସେଇଠି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହିଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଭାଇମାନେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନୂତନ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଆମେ କହିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତୁମର ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଆମେନ୍। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।